जायया आं बायदि बे गोरलै मानसिखौहाय एफा गेदेर सनमान होनायनि गुनै आंनि नामखौ बेयावहाय लानानै आंखौ लिंहरदों। बे आंखौ 300 350टा बड'नि बोलो होबाय। बे 1000टा बड'नि बोलो होयो आङो। आखानो आंनि गोदानाव हमेशा बे थायो। बे आं हारसिंब्लाबो मने खालामखायो आंनि 1000टा बड'फोर दङ। बोलोआ एमोन जायो। तो बे फिल्डआ नोंसोरनोबो थानाङा। गावनि रावखौ मालाबाबो बावथावनाय नङा। जों थानायनि आं बोसोर 20 इयार्स बम्बेआव थादों आं। आंनि फिसाफ्रा गटेन स्मुथलि बड' रायज्लायो। आं बिमानि रावखौ बावहोआ। स्कुलाव फरायदों थांदों ना बांला फरायनाय इंलिस फरायनाय जा फरायनाय नाव फैला बड'। तो बेखौ जोङो दोननाङा प्लिज जिबित दोननाङा। आर गर्व बोध खालामनाङा आं बड'। जेमन एज ए इन्डियान मानसिया होनो एज ए इन्डियान एज ए भारतीय एज ए बांगाली बेबायदिनो एज ए बड' आं प्राउड जानो मा आं एलेकम एकदम एज ए बड' आं प्राउड फिल खालामो गावखौ। बे थानाङा आर उइक' थानाङा। आं बिजों गैया बे बिजों गैया हमेशा बेबायदि थाथावनाय नङा जों। एते मा जायो गुबुना सुजुग मोनो। मानसिया मोजां खोथाखौ प्रचार खालामा सामाखौ तुरन खालामो। आखानो सঠিक समायावहाय स्निग्धा फैदों। बेनिबो मोनसे अपरचुनिटी जातिनि गुनै होलांनो थाला स्वर्न अक्षरे लेखा थागबे। आर बे अपरचुनिटीखौ बेबो नागारनाय नङा आंबो नागारा। आंनि मार्फतै जुदि माबा मोनसे बड'फोरनो होनो हायोला आंनि मोनसे स्वर्न अक्षराव लिरनानै थाबाय सोर होआमोन आमोखा होआमोन। बे सुजुगा रावबो मोननाय नङा। समय थांनानै आं गोसोखांना जानाय नङा। समय थासेयाव बेबो मानिनाय बेनिबो स्वर्न अक्षर लिरना थानाय के करছিল तत्कालीन बा बे समाव जों था दाथा स्निग्धा शैब बड'फोरनो मोनसे एफा गेदेर मुङा होलांनायनि स्वर्न अक्षरे लेखा थागबे। दिनै जाय जाय समायावहाय खामानि मावलाङाखै महात्मा गान्धी मोन बायदि दं नेताजी सुभाष चन्द्र बस बायदि दं बिसोर खामानि मावदों। दिनै बिसोरखौ फुजियो बिसोरनि जन्म मृत्यु जों पालन खालामो। गोबां साहा दखानाव ओरै ओरै टाइम पास खालामग्रा दं। गोसोखाङो इसोरखौ गोसोखाङो नामा? रावखौबो गोसोखाङा। बिनिखायनो अपरचुनिटीखौ जुदि जों बे पदखौ मोना मोनबो खालामैखोला जों थैलाबो रायनाय दंथियोमोन नारा जोंनिबो माथो खालामा। बिनिखायनो गावनि अपरचुनिटीखौ जाय पदनाव दं बेबो दानागारथों। जाय नोंसोर एचिभ खालामनांगौ नोंसोरनि बे थांखिया थानाङा आमि जायया आंनि बड'आ सयाखै बेखौ आं जानाय। स' एसेनोसै आं गावनि जे बुंनायखौ आंबो फोजोबदोंनि गोरलै गोरलै आं बुंखाबाय जाय उन्दैफोर दं सिगांनि सुरुनि गोरलै खुसि सोरबा बुंदोंब्ला बे क्रुसियेल टाइमावहाय नोंसोर बेखौ एक्सेप्ट खालामो। बे नोंसोरनि गुनै गेदेरना नेनानै थादों बेखौ लास्टनिखौ नाय सिगांनिखौ दानाय। स' आं एसेनो बुंनानै आरो खेबसेबो आंनि बड' साहित्य सभानि टटाल टीम आं गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बायहरनायसै। आरो गोगोम खामानि मावनाय बेखौ बाहायनाङा। स' आं खावलायो बे अपरचुनिटीखौ जोंबो खालामनानै दिन्थिनि ठीक আছে। तो आं एसेनो बुंनानै गासैखौबो खुलुमनानै आं गावनि गोरलै उन्दै एक्चुअली मोनसे प्रग्रामाव थाङो आं सिगां बिनि जন্য लेट जादों তারাবো বনিফারায় জাস্ট আনজন এত মানে আন্তরিকতার সাথে সরি হ্যাঁ মাঝখানে বাংলাও ঢুকিয়ে দিচ্ছি আন্তরিকতার সাথে যে আমাকে ডাকা হয়েছে মানে আমি একজন বড় হিসেবে নিজেকে প্রাউড ফিল করছি। আমি এখানে আজকে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রামে মানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি নিজেকে সত্যি ভীষণ মানে গর্বিত বোধ করছি। কিছুক্ষণ আগে বিনয় যে বলল সত্যি দিনैहाय स्निग्धा शैब मोनबोङा नोंसोर गैयाला ঠিক আছে। স্নিগ্ধা শৈব তখনই সাকসেস যখন পুরো আমাদের জনজাতি প্রত্যেকটা জনজাতির সাপোর্ট শুধু বড়ো নয় বাকি সবাই আমার সঙ্গে থাকবে আমার পাশে থাকবে। বিনয় আরেকটা কথা বলছে সত্যি এটা আমাদের গোল্ডেন অপরচুনিটি। আজকে এখানে একটা এসটি মহিলাকে বড়ো জনজাতির পিছিয়ে পড়া জনজাতি আমরা কিন্তু এই পিছিয়ে পড়া জনজাতির একটা মহিলাকে সরকার দল আমাদেরকে এত বড় একটা জায়গা দিয়েছে কেন? উপরতলায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই আমাদের বড় জনজাতির উপরে আস্থা রেখেছেন। যেঙে উপর আস্থা দङ ভরসা দङ মেডামা সান্দং চলো बेसोरखौ चान्स होनि बेसोर समाजनि जुनै राज्यनि जुनै देशनि जुनै माबाफोर मोजां खामानि मावनो हानाय तार पाशापाशि जों जोंनि कमिउनिटिखौ माने एगिয়ে নিয়ে যেতে পারবো।
বাকি যে ক্ষমতাটা আমাদের হাতে এখন আছে সেটা সম্পূর্ণ আপনাদের সকলের ক্ষমতা। এটা আমার একার কিচ্ছু নয়, সম্পূর্ণ আপনাদের সকলের যৌথ উদ্যোগে আমরা এগিয়ে যাব। আমাদের কালচার, আমাদের যে সংস্কৃতি, আমাদের ভাষা, আমাদের পরিধান, সব কিছুকে আমাদেরকে কিন্তু জীবিত রাখতে হবে। বাচ্চারা তোমরা বিভিন্ন মেবি ইংলিশ মিডিয়াম থেকেও এসছো, হয়তো বোর্ডও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে অনেকের, বাংলা বুঝতেও অসুবিধা হচ্ছে, অ্যাডজাস্ট করো। আমিও বাংলা মিডিয়াম থেকে পড়ে এসে যার জন্য এই দশা আমার। সরি সবার কাছে, দাদুদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, সিনিয়রদের কাছে। মানে পুরোপুরি ফ্লুয়েন্টলি আমি মানে বোর্ডটা হচ্ছে না, কিন্তু আমাকে বই দিতে হবে, আমি বই পড়বো, বই পড়ে পড়ে শিখবো, তারপরে হচ্ছে গিয়ে মানে ভালো মতো বলতে পারবো। কিন্তু আরেকটা জিনিস আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন, মানে বেশিরভাগ প্রোগ্রামে কিন্তু ডোকনা গানান থাঙ্গা কিন্তু নুদংনা নুয়াখাই नोंसोर होनसाय आं किन्तु गावनि जातिखौ रिप्रेजेन्ट साइनांगौ आं मिथिगौ। आं किन्तु सीएम नि प्रग्राम किन्तु आं दखना गाननानै थाङो, किन्तु सीएम नि प्रग्रामाव ट्रेन आं दखना गाननानै थाङो। किछु एमन प्रग्रामबो दङ जेराव थांनानै आं जतटुकु हायो आं बड'जों आं बुंनो चेष्टा जायो। रिसेंटलि बांला मोदेर गर्व मोनसे प्रग्राम जादों, सरकारि प्रग्राम, बियो जादों हচ্ছে भाटिबारि स्कुलनि माबायावहाय। बेयाव थांनानै आं आदिबासिबो रायज्लायबाय, बोन्दोंनिबो रायज्लायबाय, बड'बो रायज्लायबाय, हिन्दीबो रायज्लायबाय, बांलाबो रायज्लायबाय। उनावहाय डिएम एडिएम जिफोरा साहेबमोन मा बुङासै जे जोंनि बे मेडामा कठिन भाषा बुंजोबो गोरों, असुबिदा गैया जोंनि खामानि मावनो। बे मेडामखौ लानानै डिस्ट्रिक्टआव যে কোনো জায়গায় जों खामानि मावनो हानाय, रायज्लायनो हानाय। प्रथमे হচ্ছে আমাদের কমিউনিকেশনটা কি ভাষা, ভাষার আদান প্রদান না হলে মানুষ মানুষের মনের ভাব কিন্তু বুঝতে পারবে না। বাকি বাচ্চাদের জন্য এটুকু বলবো, তোমাদের সামনে তোমাদের লক্ষ্য, নিজের নিজের লক্ষ্য স্থির করে নাও, সেই লক্ষ্যে তোমাদেরকে পৌঁছতে হবে। সত্যি আমাদের টিচার, আমরা বোর্ড টিচার গাবান দङ, কিন্তু जोंनि आइएस आइपिएस दङलाय, डब्लिउबिसिएस दङ আছে কাকা, डब्लिउबिसिएस আছে, आइएस आइपिएस নেই না আমাদের, আছে রিটায়ার্ড আছে। তাহলে এখন বর্তমানে আমাদের কেউ নেই। তাহলে বাবু তোমরা তৈরি হয়ে যাও, এখন থেকে নিজের নিজের লক্ষ্য স্থির রাখো, ঠিক আছে? অনেক উপরে উঠতে হবে, একদম বাবা মার নাম উজ্জ্বল করতে হবে। বাবা মা প্রথম শিক্ষক, তার পাশাপাশি স্কুলের আমাদের টিচাররা রয়েছেন যারা আমাদের শিক্ষাদান করছেন, তার পাশাপাশি সমাজ থেকেও বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকের কাছ থেকে কিন্তু আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমভাবে কিন্তু আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। শিক্ষা মতলব আমরা গ্র্যাজুয়েশন করলাম, কোনো ডিগ্রি কমপ্লিট করলাম মতলব আমাদের এডুকেশন কমপ্লিট হয়ে গেলো তা নয়, কিন্তু আমরা যতদিন বাঁচবো ততদিন কিন্তু আমাদের শিক্ষা নিতেই থাকতে হবে। আমাদের শিক্ষার কোনো সময়সীমা বাধা নেই, বাধা ধরা নেই। আমরা যতদিন বাঁচবো ততদিন আমাদেরকে নতুন নতুন জিনিস